Здорово, Даньків продовжує проходити Fallout Новий Вегас. Ми відправимося в убіжище 22. Но спочатку поговоримо з цією милою докторшою. Я кое-що хочу їй продати. Ні, я не про довоєнні бабки. Сидит. Кепка. Медвежье ружье. Ну, нехай поки в мене побуде. Снайперки швидко ламаються, відповідно. Мені воно позаріз пригодиться. Щоб вилічити мене від наркоманії? Alright. That would be the Nemean subdermal armor. It's a bit pricey, 8,000 caps, but the implant causes your skin cells to be bolstered with iron. It won't make you bulletproof, but it will make you a little harder to injure. Have a seat in the auto dock. This will take a few hours. Я вибрав 2 ексклюзивних імпланта. Fine by me. Вон, открой. В тебе тут нема чого продати. Куда ж твоє оружие вічно дівається, мужик? You're back. Імпланти, які пізніше відкриють... О, блін, вони вже відкриті. Коротше, я куплятиму пізніше. Невеликий спойлер, у нас потім появиться істочник імплантів інший. І там можуть бути дуже цікаві устройства. Що ж, ми наближаємося до убіжища 22. Останнє завдання, щоб допомогти табору Макаран. Як доки казав, зелень так і пре. Бум, встався стимулятором. Підняга. Ми зустріли касадорів, які раніше вже згадувались. Я вам ще не показував, но, блін, зустріч з касадорами це просто піздець. Я ще, звісно, покажу, но страшно отруйні і живучі насекомі. А дійсно красиво. Тримайтесь, ласкаво просимо у убіжище 22. Тримайтесь подалі. Растіння вбивають. Сука, Бун, я тобі урон наніс. Ладно, забирай яйце. Ноги богомола. Нічого не важать, зато з них можна готувати офігенні страви. Тут аж дерево виросло. Цвіточки, гриби. Бляха, які здорові. Я не раз в своїх відео згадував, но повторюсь. Я ненавиджу гриби. Я їх панічно боюся. Дайджест програміста, довоєнні книги. Відновлений термінал.
Ага. Записі вченої Кілі, про яку теж згадували. Її просили врятувати. О, да, растительність тут піздець. В цьому убіжищі, як не дивно, експерименти проводили не на людях, а з новими видами растений. Да, професура доекспериментувалася капець. Ви скоро самі побачите. Ліфти. О, автомат з ядеркою. Ліфт. Другий уровень. Ого. Тут є 5 рівнів. Убіжище. Да, убіжище досить велике. І нам не обов'язково користатися ліфтом. Ми можемо самі оглянути, і тут є причини. Лабораторія. Растіння тут но розрослися. Корені пустили аж через вентиляцію. Дира. Получення даних інвентаризації. Угу. Нет, конечно же, купка гігантських боговолів найомників зупинити не могла. Но в убіжищі є кое-хто куда круче богомолів. О, вон вже на взводі. Шо? Ну понятно, тут оранжерея. Була, принаймні. А ні, лишається. Людей нема, а рослини ростуть. О, блін, не то. Харчове виробництво. Ну що ж, пройдемо туди. Опа. Споронос. А оце вже піздець, про який я казав.
У вас, звісно, виникли очевидні питання, а що це вообще за хрень? А я вам скажу, це зомбі. Да-да. Справжні ходячі трупи. Без перебільшення. Хто не любить читати, я по-бистренькому поясню. Убіжище построєне було біля ніяких печер. Вчені знайшли в цих печерах якийсь грибок і почали проводити експерименти з ним. Но в результаті грибок випускав спори. Та й не тільки грибок. Там особливі растіння є. Харчова добавка. Цей грибок вбиває людей, а потім бере під контроль нервову систему, трупою управляє ним. Тобто ми маємо справу з реальними ходячими трупами. Управляємими грибком. Піздець, правда? Спороноси. Не хвилюйтесь, ми не заразимося і не перетворимося в споровий піздець. Угу. О, да, труп ще як ожив. Вот скільки оживших трупів. Гігантські богомоли. Ну і хрен з ним. Угу. Требуется разрешение админа. Ну. Ага, на гулів зараза не діє. Ага. Ця вчена відправилася в некое хранилище даних. Да. Внизу убежища є сервак. Ліфт. Циркуляція повітря. Ми ж звідти прийшли. Спускаємося нижче.
общие помещения. Кафетерий, клиника. Помещение. Ага, тут вихід завалений. Кафетерий, офіс смотрителя, клініка, квартири, утиліті. Що це таке? Нижній рівень. Ну ок, на нижній рівень поки пертись рано. Свіже яблучко? Звідки тут може... Блять. Запальник мені не потрібен. Fine by me. Gonna be hard covering you when I can't move my legs. Gonna be hard. Кіллі прийшла до висновку, що ці рослини представляють загрозу для жителів НКР. Невелике уточнення. Ці рослини представляють угрозу для всього живого. Вино, віскарь, водяра. Навіть скипідарчик пригодиться. Ми в жопі. В повній, абсолютній жопі. Так, кабінет смотрителя. Леді, джентльмен, туалети. Борона Скарлет. Походу, це була дитина. Колись. Keep looking. Nothing yet. Двері в жилі поміщення відкриті. Ще теж відкриті. А тепер спригнемо вниз. Воу-воу-воу. Keep looking.
Ого, да, вогнемет тут би не зашкодив. You're mine. З іншого боку, хрен з ним. Вогнемет не надто ефективна штука. Нижній рівень. Жили його лише. О, комбінезони. Ну стоп. Власне. Мій пістолет. Що він використовує? А, енергетичні батареї. Хорошо. Зробиш мені невеликий рециклінг. Fine by me. Gonna be hard covering you when I can't move my legs. Ладно, дещо в тебе візьмем. Gonna be hard covering you when I can't move my legs. Ні, ну ти даєш. Це вже не смішно. Та в принципі воно і так не смішно, але зараз проблем все більше і більше.
ми з цього низу ж прийшли. Десь тут має бути прохід ще нижче. Лінійка. Странно, що грибок показує тенденцію до росту, несмотря на смерть організму носителя. Так гриби обично чаще всього і ростуть, наприклад, на мертвих рослинах. Та й более того, гриби питаються мертвечиною. Gotta still be here. Десь тут. Странно, але в місцевих спороносів ніхрена нема з собою. Невеликий спойлер, в спороносів з інших місць є... там є? Явиться. Можна використати гідру, а можна і ще один засіб, ритуальне зілля. Тоже відновлює. Так, я ж тут був. Ну да. Конечно. Сам же, сука, не додумався звернутися до ліфта. Общее поміщення. Добре, назву запам'ятали. Ладно. Невеликий спойлер в інших спороносів з інших місць. Да, вони є не тільки в цьому убіжищі. На жаль. На жаль, що вони взагалі існують.
є особливий компонент, так сказати. Живиця. 3-й уровень харчове виробництво. Знищення шкідників. You're mine. Споронос декун. Отлично. Тепер ще більше. Броня виходить із строя, да? Да. Ще от цього, мені не хватає. О. Fine by me. Такс. Бум. Вибач. Але тепер це моє. Fine by me. Good. О, блін. Fine by me. Ладно уж. Віддамо тобі енергетичну. Батареї. А що до себе? You're mine. От, собственно, і дрянь, яка поширює цей грибок. А от і сервер. Думаю, видно, що це ростіння кусюще. Точніше, воно не просто кусюще.
Воно плюється спорами. На щастя, підхопити... Ми не підхопимо цю дрянь. Але все одно. Вот і печера, з якої пішла вся ця дрянь. Eat this. Can't run from me. Розберемося з цими клятими рослинами. Якийко пощека. Can't run from me. Can't run from me. Ось з цього боку двері відкрити можна. Тепер треба вернутися в лабораторію. І зустріти цю саму Келлі. Ой, Кіллі. Gotta still be here. Gotta still be here. Ну, по крайній мірі, раніше я її зустрічав вон там. Ні, це ще не все. Сука, треба було заглянути просто в куток.
печері. Вот вона. Took your sweet time. I suppose the NCR sent you? She's such a dear. Not like that pompous little pedant she works for. But that's neither here nor there. These plants have gotten completely out of control. I've got a plan to deal with them, but I'll need your help. So, you're one of those, huh? Fine. I'll give you all the money I have once we're done. Meet me on the second level, and I'll explain more. Not now. I've got to get up to the lab and finish what I started. Блядь. Бум. Туди. Сука, який ракурс був. Ці растіння такі страшні. Знаєте, я прям при вигляді цих спорових растінь відчуваю таку штуку. Лавкрафтовський ужас. Це коли одним своїм виглядом щось вганяє тебе в колосальний ужас. What's this? Did you do these repairs? Not bad. Not bad at all. Saves me time, I guess. See you upstairs. Другий рівень, так? Хорошо. Лабораторія. Whoa! Good, you're here. Ready to begin? You really have a one-track mind, you know that? Anyway, listen up. Time is of the essence, so I'll be brief. This place is filled with spores that are toxic to humans, and we need to get rid of them. I've pumped the vault full of a highly flammable gas that, once ignited, should destroy the vast majority of spores. There's one problem, though. The gas becomes semi-inert on exposure to oxygen, meaning the gas will have to be ignited close to where it's being introduced. I need you to find the vents where the gas is being pumped and ignite it. Oh, and survive the resulting blast. I set the gas to pump into the 5th level since that's where the concentration of spores was highest. I'd start looking there. Typically, these vaults use circular vents in their air circulation systems. Look for a wall with 2 of them almost side by side. There's one just around the corner outside this lab if you need an example. In the area where the gas is active, any kind of fire or explosion should do the trick. Hell, even lasers would do the job. If you don't have anything like that, I've got some grenades in my bag in the corner that you can use. Good. Return to me when it's done. I suppose you have questions. A few things here and there. But a lot of the data has been corrupted, and all of the live samples have been contaminated by the spore plants. One interesting thing I found is that one of the chemicals secreted by the spore plant serves as a mild stimulant when ingested by humans. As far as I can tell, it has no side effects or addictive properties. Aside from the inherent psychological ones, of course. Now that I think of it, there was a Corporal Farber back in McCarran who'd probably be interested in it. There's a sample of it around here somewhere. Oh yes, I imagine there'll be quite an explosion when the gas gets set off. Fire will probably expand throughout the entire level in mere moments. That does pose a problem, doesn't it? If you could seal yourself inside a room before the explosion went off, you might be protected from the blast. Then again, the flames will probably blow into the rooms down there. Maybe if there were a room that was reinforced, well, I'm sure you'll figure something out. From what I've been able to determine, the scientists here managed to breed them by combining traits from 2 distinct plant species. The resulting hybrid proved to be more adaptable than expected, however, and soon became a threat to humans. It's sad, really. All those wonderful minds undone by their own irresponsibility.
a very good question. Actually, I didn't come up with it. The systems were already set to pump the gas when I first arrived here. I believe the scientists were in the process of attempting to ignite the gas just as we're about to do. And by we, I mean you, of course. Something prevented them from igniting the gas, obviously. I suppose it's possible that the gas triggered some kind of defensive reaction. Hordes of previously slumbering creatures may have awoken and entered a killing frenzy, ripping the hapless scientists into quivering, bloody chunks. You'll have to let me know when you get back from going downstairs. The mantises and spore plants virtually ignored me for most of the time I've been here. It was only once I began to investigate the 5th level that my presence began to agitate them. I guess I was a little too close to home for them. A few days ago, I was attacked by a large number of mantises and was knocked unconscious. When I woke up, I was in that cave. The mantises seemed to feed some of their prey to the plants. Fortunately for me, it appears the plants are disinclined to eat ghoul meat. But... Whoa! Ух ти, за гранатки дякую. Якщо б я відказався їй допомагати, вона б на мене напала. Но я, звісно ж, їй допоможу. Знаєте, це як би вам сказати, як казав старейшина Мексом в 4-му Fallout. Є технології, які треба унічтожити. Конкретно оці спорові растіння разом з зомбаками. Це і є приклад таких монструозних технологій. Місце, де тут. От, хвильки, бачите? Тут йде газ. Оружие. Осколочне. Nothing yet. Гей, Бун. Заходьте сюда, идиоты. Gotta still be here. Ладно, надеюсь, вам не нашкодить. Блін, добре, що я сохранився. Рівень зневоднення підскочив. Gotta still be here. О. Ну, ідіот. Рухайся вперед. Keep looking. Ну, понятно, він шукає ворогів, так? What is it? There was a miscommunication. Not as much as you'd think. We did what we were there to do. A lot of people got killed. That's war. Maybe looking back, you do things differently. But that's not how it works. In the field, you hesitate, you or someone you care about will die. They teach that from day one. Not much hope either way, is there? Yeah, always.
even when I sleep. I don't think so. It won't change anything. And that's a memory I don't want refreshed. Мужик, ти не виноват. Life has a way of punishing you for the mistakes you make. Big enough mistake, punishment can take a while. Mine's not over. A murderer who does good deeds is still a murderer, and he'll still get his judgment. I left the NCR when my tour was up, had enough of war, and decided I was gonna start over. None of it made a difference in the end. Мужик, ти воював з бандою ублюдків. А то, що там оказались безоружні жінки і діти, так... Откуда ти міг про це знати? Ти ж не спеціально по них стріляв. Because I'm still alive. Який песиміст. Gotta still be here. Доклей мені ще ой, як пригодиться. Так, звернись назад. О, отлично. Все. Спори очищені. Nothing yet. Тепер вернемося до Кіллі. Ah, good. You survived. I was beginning to think you hadn't. You'll be pleased to know that the spore should no longer be a problem. Now all that's left is to ensure that none of this ever happens again. The research that led to these abominations must be erased. I've managed to create a connection to the Vault's backup system from here. I just have to remotely delete all the files, and we're done here. No, it shouldn't take all that long. Just a few more moments and... That's strange. The system says that the files were accessed recently and copied to an external source. You wouldn't happen to know anything about that, would you? Yes, that sounds like something he'd do. Well, there's nothing for it then. Those files need to be erased. Hold out your arm and I'll have it done in a flash. How do you figure that? I suppose the data here could serve as a warning to other scientists. Tell them what paths of research not to follow. All right. You convinced me. Take the files back to that buffoon. You make a good point. But I still honestly hope you know what you're doing. I've unlocked the door, so you're free to run along now. Although it pains me to say it, I wouldn't have made it out of here without your help. If you're heading back toward McCarran, tell Dr. Williams that she has my thanks as well. Хорошо. Don't mind me. I have to wrap things up here. Gather my gear, that sort of thing. I'll be leaving soon now. Добре, покинемо це блядське убіжище. І вернемося на
базу. What you said. I think maybe you're right. Maybe I should go to Bitter Springs. I don't know what I'm hoping to find there. Nothing. Dream. Just tired of thinking about it. I hope this isn't a mistake. Карта мира. Bitter Springs. Дамба Гувера. Ладно. Куда мы ще, конечно, уже зайдем. Keeley just called in. You should have heard the director. But wait up. Now look here. She wouldn't let him finish a sentence. Just reamed him out for sending all those people to the vault. I've never seen his face so red and twitchy. Thanks for keeping her safe. Here's the caps I promised. I knew I had a good feeling about you. Ти що скажеш, док? I received a pleasant call from Dr. Keeley. It seems we have you to thank for keeping her alive. Very charitable of you. Wonderful. Excellent work. Let me see it. It'll take a moment to decode on my terminal. I don't see how that's relevant. The dangers of the vault were your business, not mine. The only question is whether the data is still intact. I think Williams' decryption algorithms seem to be working. Yes, here it is. The data is mostly uncorrupted. This will make the board of directors finally sit up and take notice. Here then, as promised, an agreeable sum payable upon delivery of the data. You've more than done your part. Your concerns are perfectly understandable, but I assure you, they're entirely misplaced. We would never use technology that wasn't fully tested. We aren't some motley band of vault alchemists. We're with the government, for goodness sake. Have a little faith in us. Yes? Williams is an admirable researcher. If she wasn't, I'd have terminated her contract, and she'd be begging for work from my former employers. Williams has a tendency to feel before she thinks, not in the lab, but everywhere else. That might be forgivable if she kept her concerns to herself, but she doesn't. Not in front of her peers, not even with contractors like yourself. That kind of behavior can undermine morale. She convinced my last contractor to quit, same way she tried with you. Probably didn't tell you that, did she? No. The OSI hasn't been around for very long. I received my training elsewhere. Before the bombs, I might have studied at any number of colleges, universities. They gave a man a chance to advance himself, or so I've heard. But after the bombs, until a few years ago, anyone with half a brain had one choice, the followers of the apocalypse. Didn't matter if you agreed with them or not. You either played along or you were turned away. Knowledge for knowledge's sake, a society of equals. They purport to be intelligent people, and then they spout this old-world dogma. Exactly right. Imagine what the followers could have accomplished if they were properly motivated, if they had a unified purpose. Those of us who founded the OSI, we wanted to put our knowledge to work, and we have to some degree. But the execs at OSI Central, they're still bound to the old ideas, society of equals and all that. There's still too little direction. If I can make real breakthroughs here, show the President what can be done when junior researchers are kept in line, kept focused on task. Who knows? Maybe I'll be sitting in OSI Central in a few years' time.
And there'll be no more coddling of free spirits like our friend Williams. Ну, я б не сказав, що послідователі апокаліпсиса збирають, як там сказано, знання тупо раді знань. Вони їх якраз приміняють на практиці, щоб лічити. Ну, як я казав, вони ідіоти. Думати треба, кому ти помагаєш. Ну, а на завершення посіщу Бітер Спрінгс і поможу Буну заспокоїтись нарешті. Вот і Бітер Спрінгс. Сохраняємося. І применяем повышение красноречия. This is the place. We got sent from Camp Gulf looking for some cons who'd been making trouble with one of our settlements. I guess one of the settlers was connected because we sent everything we had. We figured this was a gang hideout, but they'd led us to their home. There's a ridge called Coyote Tail on the south side. That's where we set up. Ну, добре. Ну. Canyon 37. That's what the NCR calls the pass down there. It was the Khan's only escape, so we set up here to guard it while the main force attacked from the front. Standing orders were to shoot on sight. Main force got spotted too soon. We heard shooting. Then Khan started coming through Canyon 37 in bunches. It was all wrong, though. Women, kids, elderly. Wounded started coming through, too. We radioed to confirm our orders, but command didn't get what we were seeing. They told us to shoot till we were out of ammo, so that's what we did. Ага. То есть ти таки набідокурив. Maybe not. Maybe I wouldn't have either at one point. But that's why they train you. Break you down to your automatic. Anyway, I don't know why we're here. Thought maybe it'd help me see things better. I'd like to stay here for the night. Think some things over. All right. We won't stay for long. Something's wrong. Got a group coming our way. Looks like a Legion raiding party. It's big. Might be too big, even for us. If you want out, I won't blame you, but I'm gonna stay. See if I can hold them off. Easy target for grabbing slaves. Bunch of refugees, just a few soldiers defending it. I don't think they're here for us. Too bad. Would have made me feel good about myself. If only it was this easy all the time. I'm not. Always figured this was how it was gonna end for me. Just didn't know when. That day you showed up in Novak,
I had a feeling I was supposed to go with you. That it was time to end all this. And now I know. Tell the truth, I think this is exactly what I've been waiting for. Теж мені великий отряд легіона. А, ні, ще більше лізуть, сука. Company. Had enough? Come on! Come on! You're mine. О, блін. Звичайно, нажав не то, що треба. Тут ще проблема в собаках. Ще нападение, блин.
We made it through after all. Not sure what to make of that. I don't mean disrespect. It's a hell of a thing having someone with your ability looking out for me. But I've come to believe there are things nobody can stop. I thought for sure that's what we'd finally come up against today. It would have made sense for things to end here. But now, I'm still waiting. If that's how it is, I don't... Ну, жесть. I guess they brought us here. One less Legion raiding party running loose now. Never a bad thing, you can take my word for that. Still feels like I'm living on borrowed time. But I don't see any reason not to take a lot more of those sons of bitches with me. You got a point. There's still some things I can do before all this is over. Круто. If you want. No. I wanted to. I just couldn't. I met Carla while I was at the strip on leave. She said I looked lost. She talked a lot. Suited me fine. I never know what to say. And listening to her, it could make you forget. She stuck out pretty much everywhere we went. Like she was from a different time. A better time. I never met anyone like her. Да. Бедняга Бун. Но... Вау. Ну и отлично. Fine by me. Отлично. По його костюму можна оприділити, як він сприйняв события. Fine by me. Якщо костюм темний, Fine by me. значить йому все ще хреново. Gonna be hard covering you. Якщо ж світлий, то ні. Це, к слову, впливає на концовку. Ви її ще побачите? Звісно. Но все-таки на завершення треба пояснити. Залежно від того, чи Бун смирився зі своїм минулим чи ні, залежить, що з ним буде далі. Там, судячи зі світлої броні, він смирився. Значить, він повернеться в армію, а во время отпусков буде охотитися на работорговців. Отлично. Отлична кінцівка, правда? Тобто одного з біженців я, на жаль, не зміг врятувати. Can't believe the Legion hit us in such numbers. Якщо б я не зміг його переконати, тоді би все закончилося крайне паршиво. Бун би вернувся в Каліфорнію, знайшов того майора-придурка, який впав в ступор. І приказав стріляти по всьому, що двіжеться.
і вб'є його. А потім вб'є себе. Сама ужасна концовка, я читав список концовок Буна. Там всіх супутників є практично свої концовки. Сама ужасна це якби я встав на сторону Легіона. Аж мерзко це казати. Ну, коротше, якщо б Бун смирився, то він би став охотником на легіонерів, ушов би в подполье. За його голову об'явили б огромну награду, но мало хто з легіонерів рискнув би. Якщо б не смирився з минулим. Що ж, тоді би він попробував самоубійственну попитку здійснив вбити легата Ланія, командуючого легіоном, но його поймали і розп'яли. В інших, якщо вибрати сторону містера Хауса або Бенні, то Бун стане найомником. А від восприяття прошлого залежить яким? Чи благородним, чи тим, якому похрену кого вбивати. Якщо з грузом прошлого жити, They say то the fiends are похрену. defeated, but I'm sticking close to the army. Just in Якщо case. змириться, то благородним. Ну, а на цьому поки все. Дякую за увагу. Пока.